pense qu'on va attaquer l'école de formation de ce soir. Que van a empezar a iniciar la escuela de formación esta noche. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous demande de prendre des notes parce que ce soir, c'est quand même intéressant de ce que je vais vous enseigner. Je t'écoute pas bien, hein? Ouf. Ah bon? Pourtant, voilà. Est-ce que tu m'entends là? Maintenant, oui. Voilà. Non, je disais que ce soir, les gens doivent prendre des notes parce que ce que je vais leur apprendre, c'est quand même très intéressant. Vale. Dice que es interesante tomar nota porque es importante lo que va a decir. Alors, on va tirer un plan, on appelle ça le plan des 90 jours. Vamos a desplegar el plan que se denomina el plan de los 90 días. Voilà, parce que ce que je veux vous transmettre, le succès n'est pas une question de temps. Porque lo que nos va a transmitir no es una cuestión de tiempo. C'est une question de nombre de personnes que vous allez inviter en très peu de temps qui va faire la différence. Es cuestión de la cantidad de personas que vaya a invitar, que es lo que va a hacer la diferencia en muy poco tiempo. Vous devez raisonner, vous devez compresser le temps. ¿Compresar lo cual? Le temps. Debemos de comprimir el tiempo. Parce que tous les leaders le savent. Porque todos los líderes lo saben. Plus vous allez compresser le temps et plus vite le business il va aller vite. Y al comprimir el tiempo, el negocio va a ir mucho más rápido. Je vous donne un exemple. Nos va a dar un ejemplo. Si vous avez une liste de noms de 200 personnes, la question c'est en combien de temps je vais inviter ces 200 personnes. Si tenemos una lista de 200 personas, la cuestión es en cuánto tiempo vamos a invitar vamos a llamar a esas 200 personas. Et on prend deux individus différents. Y cogemos dos individuos, dos personas diferentes. La première, elle a le temps et elle invite les gens quand elle veut. La primera tiene tiempo, dispone de tiempo e invita a la gente cuando quiere. Voilà. Elle n'a pas d'objectif. No tiene objetivos. Elle n'a pas de pourquoi. No tiene un porqué. Elle fait ça comme ça. Hace eso porque quiere hacerlo. Et là, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elle va inviter ces 200 personnes en 3 ans. Entonces, esta persona, lo que va a pasar es que va a invitar a sus 200 personas, va a contactar con sus 200 personas en un tiempo de 3 años. Et vous avez la deuxième personne. Entonces, la segunda persona del ejemplo. Elle est focus. ¿Elle est quoi? Elle est focus, concentrée. Sí. Está enfocada, tiene puesto el foco. Elle a un vrai pourquoi. Tiene un verdadero porqué. Elle a un objectif d'être commandant en chaîne en octobre. Tiene el objetivo de ser commandant en chaîne en octubre. Et cette personne, elle va inviter ces 200 personnes dans le premier mois. Y esta persona va a invitar a sus 200 contactos en el primer mes. Qui aura plus de succès que l'autre? ¿Quién tendrá más éxito, uno o el otro? À votre avis? A vuestro juicio. The second one, el segundo. No, ok. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que en faisant ça, elle est en train de créer une énergie. Porque haciendo eso está creando una energía. Elle est en train de montrer à ses associés qu'elle est capable d'inviter 200 personnes dans un même mois. Pardon, je ne t'ai pas entendu bien. Elle montre l'exemple comme quoi elle est capable d'inviter 200 personnes dans le premier mois.
Sí, es el ejemplo de que va a poder invitar a 200 personas en el primer mes. Ça veut dire qu'elle va créer une synergie de groupe à elle toute seule. Claro, va a crear una sinergia dentro del grupo que está creando. Et tous les leaders qui gagnent de l'argent le savent. Y todos los líderes que ganan dinero esto lo saben. Rappelez-vous, les gens vont faire ce que vous faites, pas ce que vous. Recordad, la gente hace lo que vosotros hacéis, no lo que vosotros decís. Si vous mettez 3 ans pour inviter 200 personnes, imaginez en dessous de vous combien de temps ils vont mettre pour inviter du monde. Imaginaros que si tardáis 3 años en contactar con estas 200 personas, el tiempo que van a tardar ellas después en contactar con su... Donc, tout vient de vous. Entonces todo nace en nosotros, todo viene de nosotros. Est-ce que c'est clair déjà pour vous ça? ¿Lo tenéis claro? Oui. Alors, je vais vous donner le secret. Entonces nos va a facilitar, nos va a entregar un secreto. Le networking, c'est pas un hasard. El networking no es una suerte, no es un... La réussite, c'est mathématique. El éxito es matemático. 1 plus 1 égale 2, hein, je vous le dis. Esto quiere decir que 1 es igual a 2, no hay otra cosa. Alors, le plan des 90 jours, vous devez vous engager avec vous-même. Entonces el plan de 90 días debemos de tomarlo nosotros mismos. Vous engagez pas ni avec Robert Mandolia, ni avec José, ni avec Nancy, c'est avec vous-même. Tenéis que comprometeros con vosotros mismos, no con Robert, ni con Nancy, ni con otras personas. Moi, je vais vous donner un chiffre. Nos va nos va a facilitar una cifra. Avec ce chiffre, si vous faites ça, vous êtes riche. ¿Avec ce quoi? Avec ce chiffre que je vais vous donner, si vous le faites, vous êtes riche. Ah, no era una cifra, era un chip. Con ese chip que nos va a dar, vamos a ver. Vous êtes riche, riche. Ah, entonces con este chip que nos va a dar, vamos a ser ricos. Ok. On appelle ça la magie du 5. La magie? Du 5. Du chiffre 5. Sí, sí. Mais qu'est-ce que c'est la magie? Il mago, le magicien. D'accord. Se le denomina esto la magia del número 5. Vaya. Gracias. Alors, qu'est-ce que la magie de 5? Entonces, ¿qué es la magia del 5? Si vous décidez de contacter 5 personnes par jour pendant 90 jours, vous êtes riche. Si decidís de contactar con 5 personas diarias durante 90 días, vous êtes riche. Nos volvemos ricos. Vous devez parler à 5 personnes par jour de votre business. Por tanto, debemos de hablar con 5 personas cada día de este negocio. 90 jours, ça va vous servir à créer votre équipe. 90 días contactando con 5 personas va a ayudarnos a crear nuestro propio equipo. Les 5 à 6 personnes qui vont être à 100% avec vous. Y entonces habrá 5 o 6 personas que van a estar 100% con nosotros, con la persona. Alors, on prend lunes, martes, miércoles, jeudi, vendredi, samedi, on va dire 5 jours par semaine. Entonces tomamos 5 días a la semana. Et tous les jours, 5 personnes. Y todos los días contactamos con 5 personas. Ça veut dire que vous allez faire 25 présentations par semaine. Esto quiere decir que vamos a hacer 25 presentaciones por semana. Et en général, il y en a 12 qui vont être intéressés. Y por lo general, de estas 25 habrá 12 que van a estar interesadas. Et il y en a que, on va imaginer qu'il n'y en a que 3 qui signent avec vous. Y vamos a imaginarnos que solo haya 3 personas que rechacen de plano. OK?
Et on va faire ça sur les 4 premières Les 4 premières fois, je t'ai pas entendu. Semaines. Ah, Les 4 premières semaines. Vamos a hacer esto durante las 4 primeras semanas. A moment. De las 25 por 5, 25 personas. De las 25, 12 sí interesadas. Sí. ¿Y 3? No. 3 que firman. Ah, y 3 firman. Y de las 12, solo 3 firman. Ok. Un ejemplo, ¿eh? Sí. Ok. Ahora, on va parler sur les 4 semaines, le premier mois. Entonces ahora vamos a hablar de las 4 semanas, del primer mes. Si toutes les semaines vous faites rentrer 3 personnes. Pardon, je t'ai pas entendu. Si toutes les semaines vous faites rentrer 3 personnes. Si todas las semanas contactamos con 3 personas. O no, firman. Si todas las semanas firman 3 personas. 3 personas, sí. Ok. À la fin du mois, vous allez avoir 12 premières lignes. A la fin de mes vamos a tener las 12 en la primera línea. Si vous faites ça sur 3 mois, vous allez avoir 36. Si hacemos esto durante 3 meses, pues vamos a tener 36. C'est mathématique, hein? Es matemático. Ok. Ok. Maintenant. ¿Alguna duda de alguien? Antes de que siga. Ok. ¿C'est bon? Isabel. Di, Isabel. Si metemos 12 personas directas nuestras, no ayudamos a los demás, sino que metemos... No, on parle pas de ça, no hablamos de... No hablamos de esto. No hablamos de esto, de dónde se van a colocar las personas, sino que vale. a las personas. Okay. Alors, sur les 3 mois, les 90 jours, la situation de vos premières lignes, il y en a 36. Entonces, de los 3 primeros meses, los 90 días, la situación es que habrá 36 personas en la primera línea. Les statistiques disent que si vous avez 36 directs... ¿De quoi? Les statistiques disent que si vous avez 36 directs... La estadística dice que si tenemos 36 directos... Vous allez avoir entre 6 et 9 personnes engagées à 100% avec vous. Vamos a tener entre 6 y 9, esto quiere decir que vamos a tener entre 6 y 9 personas completamente al 100% con nosotros. Ok. Et ça fait partie du succès. ¿Ça fait quoi? Ça fait partie de votre succès. Ah, y esto es parte de nuestro éxito. Votre objectif, c'est de mettre ce plan d'action sur 90 jours pour obtenir ces 6 à 9 personnes engagées avec vous. Entonces el objetivo es, dentro de este plan de 3 meses, 90 días, de tener de 6 a 9 personas directas con nosotros, al 100%. Ok, c'est ça le secret. Este es el secreto. Parce que c'est votre équipe. Porque es nuestro equipo. Parce que si vous n'avez pas votre équipe, vous gagnerez jamais d'argent. Porque si no disponemos, no hacemos nuestro propio equipo, nunca ganaremos dinero. Il y a des gens qui construisent des réseaux sans l'équipe. Hay personas que crean redes sin haber formado un equipo. Il faut rentrer des gens pour rentrer des gens. Hay que entrar en la gente para estar con la gente. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un réseau. No es así, entrar por entrar no es así como se crea una red. Le plus important à long terme, c'est d'avoir une équipe. Lo más importante entonces es tener un equipo. Si vous n'avez pas d'équipe, ça va pas tenir longtemps. Si no disponemos, no formamos un equipo, no va a durar tiempo, no va a mantenerse el tiempo. Imaginez. Imaginaros. Ok, Nancy. Question. Dime. Nancy, aujourd'hui, entre guillemets, elle fait partie de mon équipe. Comment? Tu le demandes à Nancy? Voilà, Nancy, entre guillemets, Nancy, elle fait partie de mon équipe. Ok?
Sí, Nancy forma parte de su equipo, sí. Si, Sí. Indirecto. imagine, Imagina que soy tu equipo directo, ¿de acuerdo? c'est presque un travail en direct. Hein? Es casi directo. Voilà. Mon travail, c'est de créer des relations avec Nancy. Entonces mi trabajo es crear relaciones con Nancy. Mon seul travail, c'est de créer des liens avec Nancy qui sont très, très forts. Mi trabajo entonces es solo crear el lazo fuerte con Nancy. Ok? Et si vous avez créé des liens très forts avec ces 6 à 9 personnes, Entonces, si hemos creado lazos fuertes con esa persona, il peut se passer quoi que ce ça c'est je t'entends pas. il peut se passer quoi que ce soit, Puede pasar lo que quiera que pase, ils vont rester avec vous. van a quedar con vosotros, te van a quedar con vosotros. Pase lo que Donc pase. vous êtes bien d'accord que c'est pas une question d'argent, c'est une question de gens. Entonces estamos bien de acuerdo que no es una cuestión de dinero, sino una cuestión de personas. Vous savez, quand on fait un tableau, ¿Sabéis? Cuando hacemos una pizarra, un tablero, et quand on met un rond là avec un trait et un rond là dans la généalogie, cuando ponemos un redondel y otro redondel haciendo la genealogía, ok? Vous savez où il faut travailler à 80%, c'est dans le lien entre les deux ronds. lo cual, Où il faut travailler le plus, c'est le lien à 80% pour relier ces deux personnes. donde tenemos que trabajar al 90% para unir a estas dos personas, Ok, c'est là qu'il faut que vous travaillez avec votre équipe. en eso es lo que tenemos que trabajar para crear nuestro propio equipo. No entiendo, Para- ¿Sigue hablando de la relación? Sí, La relation. C'est pas l'argent. no se trata de dinero. Plus vous allez créer des relations sincères avec votre équipe et plus fort vous serez. Cuanto mayor y más sean las relaciones y más fuertes, pues mayor será y más fuerte será la relación entre los miembros del equipo. Ok, vous comprenez la différence? ¿Comprendéis la diferencia? Voilà, parce qu'il y a trop de monde qui font ce métier et qui travaillent que pour l'argent et il n'y a aucune relation et ils ne savent pas créer une équipe. Hay muchas personas que solo meten gente por el dinero y no crean ningún equipo. Et si la compagnie, elle tombe, Y si la compañía cae, en 2 secondes, ils ont tout perdu. en 2 segundos lo han perdido todo. Moi, il ne faut pas confondre le réseau avec l'équipe. No hay que confundir lo que es una red con un equipo. C'est pas pareil. No es lo mismo. Votre équipe, c'est votre équipe. Vuestro equipo es vuestro equipo. Et vous devez passer 80% de votre temps à former votre équipe, pas le réseau. Y tenéis que pasar el 80% del tiempo formando vuestro equipo, no la red. Et il y a trop de gens qui veulent travailler avec tout le monde. Hay demasiada gente que lo que quieren hacer es trabajar con todo el mundo. C'est pas comme ça que ça marche. Y no es así como funciona. Vous devez former vos lieutenants. Tenéis que formar vuestro lugarteniente. Vos lieutenants, les gradés là. Teniente. Hein? Lugarteniente. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que le but, Porque el éxito, c'est que vous devenez libre. porque así lo que hacéis es volveros libres, convertiros libres. Vous n'allez pas travailler toute votre vie, hein? ¿Vous n'allez pas travailler quoi? Toute votre vie. No vamos a trabajar toda nuestra vida.
Parce qu'à partir du moment où vous avez formé votre équipe, vous pouvez partir tranquille en vacances pendant 6 mois. Porque en el momento que creéis vuestro equipo, podéis marcharos tranquilamente de vacaciones durante 6 meses. Funcionará solo. Et oui, mais c'est ça, Ça s'est perdu, je t'entends pas. c'est ça le but. Esto es el resultado, esto es el éxito. Et vous pouvez créer votre équipe en 90 jours. Y podemos crear nuestro equipo en 90 días. Rappelez-vous, 90 et 5 personnes par jour. Recordad, 90 días y 5 personas por día. Moi, quand je vais venir à Malaga, Yo cuando vaya a Málaga, si vous m'emmenez 5 personnes par jour, vous êtes riche. si me traéis a 5 personas por día, sois ricos. C'est sûr, J'ai perdu. C'est quoi? c'est sûr et certain. Ah, C'est sûr et certain. es más que seguro. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous transmettre ce soir, qui est très important. Esta era la primera cosa que quería transmitirnos esta noche, que era muy importante. La deuxième, je vais vous donner les 5 clés du succès. La segunda nos va a dar las 5 llaves. ¿Les 5 clés de cuál? Du succès. Ah, las 5 llaves de este negocio, De l'éxito. del éxito. ¿Sí? Qui c'est qui veut savoir les 5 clés du succès? ¿Quién quiere saber las 5 llaves del éxito? Yo. Alors écoutez-moi bien. Escúchenme bien. Si vous faites ces 5 clés, vous allez dépasser ce que vous êtes aujourd'hui, c'est sûr. Si tomamos estas 5 llaves, vamos a pasar lo que somos hoy en día. Vamos a superar lo que somos. La première clé, La primera llave c'est la détermination. es la determinación. Vous devez devenir un tank. Tenéis que volveros como un tanque. Vous devez être déterminé. Tenéis que determinar. Pour devenir et avoir de la détermination, il faut toujours être en contact avec une personne qui a du succès. Para devenir en esta determinación hay que tener contacto cada día con personas con éxito. Ok? Soyez déterminé. Hay que ser determinante. Ok? Ça, c'est la première clé. Un moment. Es la primera llave. La deuxième, Un moment. Según la traducción, tenemos que tener contactos cada día, pero contactos con resultados en el contacto o contactos avec la personne avec qui vous travaillez. Con la persona con la que tú trabajas. que cuando tú llames a las personas, ¿no? Termines. No, es que no entiendo. Explícalo mejor, por favor. Ok. Pour être déterminé, il faut toujours rester en contact avec la personne avec qui tu travailles, ton mentor, ton sponsor. Sí, faltaba esa parte. Para tener determinación hay que estar en contacto a diario con tu sponsor, con tu mentor. Ok? Claro? Claro. Merci. Claro? Chacun. Ya, se ha escuchado. La deuxième clé, c'est la concentration. La segunda llave es la concentración. Ça veut dire quoi? ¿Qué quiere decir esto? C'est très simple. Si tu as planifié 5 personnes par jour, Si tú quoi? si tu as dit, voilà, je dois parler à 5 personnes par jour, tu respectes ta planification. Si hablamos con 5 personas diarias que respetan respecto a la planificación,
Ok, tu dois respecter ta concentration. Si on t'invite pour un autre business, tu écoutes pas. Sí, tenemos que tener concentración en esto. No podemos distraernos con otros negocios que nos presenten. Ok, tu dois être concentré pendant ces 90 jours que tu dois monter ton équipe. Tu dois pas être ailleurs. Durante estos 90 días que estamos montando nuestro equipo, no tenemos que estar en otros negocios, en otros asuntos. Tout ce que tu as mis comme objectif avec ton pathologidator, tu dois être concentré et tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Ajá. Tienes que estar concentrado y con tu patrocinador y continuar hasta el final. Ne te laisse pas distraire par n'importe quoi et n'importe. No hay que dejarse distraerse por cualquier otro asunto o por cualquier otra persona. Tu dois être concentré. Hay que estar concentrado. C'est clair? ¿Está claro esto? Sí. Claro? Sí. Ok. La troisième. La tercera llave. Motivation. Motivación. Je vais être direct avec vous. Va a ir directo con nosotros. Si tu n'es pas motivé pour ta liberté et celle de ta famille, change de métier. Si no estás motivado para cambiar, ¿Pourquoi? Je répète. Si tu n'es pas motivé pour ta liberté. Si tu n'es pas motivé, pourquoi? Ça s'écoute pas. Pour ta liberté. Pour ta liberté. Si no estamos motivados para nuestra libertad, nuestra o de nuestra familia, hay que cambiar de negocio. Change de negocio. Hay que cambiar de negocio si no estamos motivados. Ok? Change, va faire quelque chose qui te motive. C'est dans la motivation que tu vas changer ta vie. Es la motivación la que va a hacer cambiar nuestra vida. Si no estás motivado, cambia y busca otra cosa que te motive. Ok? La quatrième. La cuarta llave. C'est l'énergie. La energía. Tu sais comment tu as de l'énergie? ¿Sabéis cómo tenemos energía? Parce que tu passes à l'action. Porque pasamos a la acción. Plus tu vas passer à l'action, plus tu vas augmenter ton taux d'énergie. Cuanto más pasemos a la acción, más vamos a aumentar nuestro pozo de energía. Ça, c'est la première énergie que tu peux prendre. Esta es la primera energía que podemos tomar. La deuxième, c'est que tu dois rester toujours en contact avec ton équipe. Ça s'écoute pas. Ok. Tu dois être resté tout le temps en contact avec ton équipe. Lo segundo es que tenemos que estar constantemente en contacto con nuestro equipo. Parce que quand tu donnes aux gens ton énergie, tu vas avoir plus d'énergie. Porque cuando nosotros entregamos nuestra energía al equipo, vamos a tener más energía todavía. Ok? Vous pouvez apporter aussi de l'énergie à l'équipe. Y así también podemos aportar energía al equipo. Et si tu veux avoir de l'énergie, tu dois être dedans. Tu dois être à l'intérieur du groupe. Y si quieres tener energía, entonces tienes que estar dentro, tienes que estar con el equipo, dentro del equipo. Je vais vous expliquer quelque chose. Nos va a explicar ahora algo. Vous voyez, il y a un feu. Imaginez un feu. Sí, imaginar un fuego. Ok. Vous prenez une braise et vous la mettez à l'extérieur du feu. Qu'est-ce qu'elle fait, la braise? Imaginar un fuego, coger un palo ardiendo y ponerlo fuera del fuego. Imaginaros qué puede pasar con esto. Ben, il s'éteint. Se va a apagar. Ben, on est pareil. Y nosotros pues somos igual. Si vous sortez du groupe, vous allez mourir. Si nos salimos del grupo, vamos a extinguirnos, vamos a morir. Il faut rester où il y a l'énergie.
Hay que quedarse donde está la energía. Il y a des petits malins, vous savez ce qu'ils font? Hay personas que no tienen buenas intenciones, saben lo que hacen, Ils commencent à bien travailler, empiezan a trabajar bien, ils ont tout de suite une dizaine de personnes, tienen a lo mejor hasta 10 personas, et ça y est, ils se prennent pour des leaders, y ya está, ya en ese momento ya se piensa que son líderes. et ils veulent travailler tout seuls, ils disent ça c'est mon groupe, Y quieren que trabajen solos, dice, este es mi grupo. il est mort, Y entonces está claro que está muerto. il est mort. Ne faites jamais ça, No hagáis esto nunca. sinon vous mettez en péril vous et le groupe. Si no, estáis con un periodo de tiempo ahí entretenido el grupo y vosotros, sin más sentido. L'autre énergie que vous devez prendre, c'est vous devez appeler des gens à succès tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La energía buena es estar todo el tiempo llamando a gente, contactando con gente, estando con el grupo. Ok, vous devez lire, Debéis de leer, estar constantemente leyendo. vous devez venir aux événements, Tenéis que venir a los eventos, que ce soit national, international, vous devez venir à tous les événements. tenéis que ir a todos los eventos, da igual que sea nacional o internacional. Cette quatrième clé est très importante pour la survie, votre survie à long terme. Esta cuarta llave es muy importante para la supervivencia del grupo. Ok? La cinquième, La quinta llave, c'est le courage. coraje. Ok? Le courage, c'est très important. ¿Lo coraje es cuál? C'est très important. Ah, es importante, es muy importante. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne ferez rien dans votre vie. Si no tenéis suficiente coraje, ¿lo cual? Si vous n'êtes pas courageux, vous savez ce que c'est le courage? La ¿Sabéis définition. lo que es coraje, el coraje, lo que es la definición del coraje? Notez-le ça. Hein. Anotar esto. Arrêtez de noter et écoutez, je le redirai. Durante anotar y escuchar, que nos lo va a decir. Parce que ça, c'est très important de le dire aux gens. Porque esto es muy importante decirlo a las personas. Le courage, c'est d'accepter de passer 40 ans de sa vie. El coraje es aceptar de pasar. ¿Yo pasé cuál? De passer 40 ans de sa vie El coraje es aceptar de pasar 40 años de su vida à faire un métier qu'on n'aime pas. dedicarse a un trabajo que no nos gusta. Je vais répéter cette phrase. Va a repetir la frase. Le courage, c'est d'accepter de passer 40 ans de sa vie à faire un métier qu'on déteste. El coraje es pasar 40 años de nuestra vida dedicándonos a un trabajo que no queremos, que no nos gusta. Et ça, faut le dire aux gens. Esto hay que decirlo a las personas. Que el coraje es estar en un trabajo 40 años o es dejar el trabajo. Sería dejar el trabajo, claro. Es que no te termino de entender la traducción, porque me es un poco ambigua. Entonces, tenés coraje de... Claro, tenés coraje de decir, dejo este trabajo y me lanzo al vacío a luchar por mis sueños, ¿no? Exactamente. Vale. Mais tu vois ce que je voulais te dire de plus? ¿Cuál? Ce que je voulais dire en plus à Nancy, Pero ¿sabes lo que quería decir además, Nancy? Oui. si les gens ils veulent être libres, Si déjà ils veulent quoi? si leur liberté, Ça s'écoute pas bien maintenant. C'était... Répète, s'il vous plaît. si vous voulez votre liberté, Si queremos nuestra libertad, si tu veux cette vie que tu rêves, si quieres esa vida que sueñas, tu dois passer à l'action. debes de pasar a la acción, debes de
Parce que il y a deux types d'individus. Il y a deux personnalités. Il y a deux, ¿cuál? Il y a deux personnes différentes. Sí, Deux hay personnes. dos, porque hay dos personas diferentes. Le premier, il fait que rêver. La primera persona solo nada más que sueña, solo hace soñar, Il gagnera jamais d'argent. nunca ganará dinero. Et l'autre, il fait que travailler jour et nuit. Y el otro solo nada más que hace trabajar día y noche, Il gagnera jamais d'argent. tampoco ganará nunca dinero. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que celui qui travaille jour et nuit, il ne sait pas pourquoi il travaille. Porque si trabaja durante el día y la noche, no sabe por qué está trabajando, para qué está trabajando. Et l'autre qui rêve, lui, il passe jamais à l'action, ça reste que du rêve. Y el otro que sueña nunca pasa a la acción, siempre se queda en el sueño. Pour réussir, il faut mettre les deux en même temps. Entonces, para llegar al éxito, para conseguirlo, hay que unir a las dos. Tu dois rêver en passant à l'action. Debes de soñar pasando a la acción. C'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Y es así como vamos a conseguir nuestros objetivos. Et l'ingrédient le plus important, Y el ingrediente más importante qui vient au niveau de votre succès, ¿tú cuál? l'ingrédient qui va se rajouter à ces 5, c'est quoi? Y si je comprends pas. La chose qui va se rajouter à ces 5 pieds, c'est quoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Y la cosa que se va a unir, que se va a estas 5 llaves, ¿qué es? Il y a une histoire que je vais vous... Hay una historia que nos va a contar. Après la guerre, Después de la guerra, vous connaissez Winston Churchill. conocéis a Winston Churchill. Okay? Tout le monde connaît Winston Churchill, le premier ministre anglais qui a sauvé la guerre. Hein. Il fait partie des grands héros de la guerre. Sí, el primer ministro inglés que salvó la guerra, que fue un héroe. Okay. Et après la guerre, il a été convoqué dans une université à Londres avec tous les étudiants. Después de la guerra, tuvo un encuentro en una universidad con muchos estudiantes en Londres. Et tous les étudiants, ils attendaient le grand discours de Churchill. Y todos los estudiantes en ese momento estaban esperando el gran discurso del señor Churchill. Et il est rentré dans la salle, bien sûr, on l'a applaudi et il s'est mis devant son pupitre. Y ha entrado en la sala y todo el mundo le ha aplaudido y se ha puesto delante de su público. Et il a dit, n'abandonnez jamais. Y ha dicho, no abandonéis nunca. N'abandonnez jamais. No abandonéis nunca. N'abandonnez jamais. No abandonar nunca. N'abandonnez jamais. Está claro. No abandonar nunca. N'abandonnez jamais. Fuerza. No abandonar nunca. Lo que entiendo es que Winston Churchill lo único que hizo fue repetir y repetir y repetir no abandonéis nunca. Y todos esperaban algo más. Ok. Est-ce que vous avez compris ce message? Est-ce que vous avez compris le message? ¿Habéis entendido el mensaje entonces? N'abandonnez jamais. No abandonar nunca. Parce que un jour, la vie, elle va vous payer. Parce qu'un jour la vie va pas. Elle va vous payer. Ah, porque un día la vida os va a pagar, os va a reembolsar. Les seules personnes qui perdent, c'est les gens qui abandonnent. Las únicas personas que pierden son las que abandonan. Alors, n'abandonnez jamais. Entonces no abandonar nunca. Ok? Soyez des personnes avec une détermination. Seáis personas con determinación, ser personas con determinación, Restez concentrés. permanecer concentrados, Restez motivés. motivados, estar motivados, Ok? Ayez de l'énergie tous les jours.
aportar energía, tener energía todos los días. Rester en joie tous les jours. En joie, En joie, toujours joyeux tous les jours. estar todos los días contento, alegre Et ayez du courage y tener coraje et n'abandonnez jamais. y nunca abandonar. Ça, c'est les clés du succès. Estas son las llaves del éxito. Voilà, il est 46, ¿Eh? il est 22h40. Ah, son las 10:46 minutos. Je vous ai donné des clés. Nos ha dado las llaves, Je vous ai donné le programme sur 90 jours. nos ha entregado el programa de los 90 días Et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant 90 jours ensemble. y esto es lo que vamos a hacer durante 90 días juntos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dar las gracias por haberle oído Passez une bonne soirée. y que pasemos una buena noche. Et j'espère que vous avez noté tout ça. J'espère quoi? J'espère que vous avez noté tout ça. Ah, espera que hayamos tomado las anotaciones. Et je suis votre garant pour l'Espagne. ¿Y tu es cuál? Je suis votre garant pour le succès de l'Espagne. Ah, es nuestra garantía para el éxito aquí en España. Mon objectif, Su objetivo, on va emmener 200 personnes à Cannes. vamos a llevar 200 personas españolas acá. Et on va le faire. ¿Qué vamos a hacer? Et on va montrer à cette compagnie qui on est. ¿De cuál? Et on va montrer à cette compagnie qui on est. Y vamos a mostrarle, a enseñarle a esta compañía quiénes somos. Oui. Robert, momento, gracias. Yo quiero compartir que hoy hemos hecho ya 10 reservas de vuelos y hoteles para Cannes del equipo y hay 4 personas más aparte. Un compromiso total y esto es muy grande y muy bonito y quería compartirlo. Que nos tenemos que mover ya y con rapidez. Tu comprends? Pas tout, j'ai pas tout compris. Donc aujourd'hui, on a déjà réussi d'avoir 10 personnes qui viennent, en plus 4 de plus, et on a pris déjà toutes les réserves. Fantastique, fantastique. Prenez vos billets tout de suite. Coger el billete enseguida y no se escucha lo demás. Yo tengo que añadir que si sois 10, ya hay 20 personas con el vuelo de avión cogido. Sí. Hoy ya se ha pagado hoteles, aviones y quedan 5 personas más. Yo creo que de aquí a la semana que viene estaremos por lo menos 20 personas ya para el viaje. Y a tu compañero. Bravo. 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 Bueno, ya te preguntaré por si quieres compartir el hotel también con otras personas del grupo de aquí de España, ¿vale? Sachez une chose, c'est que les challengers ont le droit d'assister à Cannes. Hein. Rappelez-vous, hein. Il faut être qualifié challenger et puissant. Recordar que la única cosa, recordar que hay que calificar como challenger para poder asistir al evento en Cannes. Mais c'est très facile, Robert. C'est très facile. Très facile. Poco tiene que estar encima de Challenger, no el Challenger. Challenger es muy poco. Mínimo Golden Another, mínimo. Con dinero en el bolsillo. Il y a 500 places. Solamente hay 500 plazas Hay 500 para el evento. plazas. ¿Cuántas hay ya vendidas, Robert? ¿Lo sabes? ¿Tickets? ¿Sabe? ¿Cuánto? Combien vous avez vendu? La compañía la ha vendu. Non, c'est... No. Non. Ok. Non, Sí. mais bon. Okay. Alors, je vous donne une nouvelle au niveau de l'Afrique. Nos da una noticia a nivel de África. Là, ce week-end, il y a un événement à Dakar. Este fin de semana hay un evento en Dakar. Ils attendent 1200 personnes. Combien? 1200 personnes à Dakar. Van a asistir 1.200 personas allí a Dakar. Ouais.
Wow. Donc, si vous connaissez des Africains, des Sénégalais, faut les inviter. Hein. Vous me dites, je vous donne l'adresse. Entonces, si conocemos algún amigo senegalés o gente de allí de Senegal, hay que invitarlo, ¿verdad? Y él nos dará la dirección. OK? Ok. Vous me dites, je vais envoyer l'adresse à Nancy. S'il y a des gens qui veulent, ben, contactez les gens là-bas. Hein. Si tenemos a alguien conocido o alguien que queramos invitar allí, pues él contacta con Nancy y le da la dirección. Además, yo tengo el contacto personal de Mac y Eli, que son las personas Sí. de Mainstone que están trabajando durante 3 meses en toda la zona de África y están haciendo un trabajo espectacular con la dificultad de que aún muchas personas no tienen cuenta bancaria, no pueden hacer transferencias bancarias porque en África pasa eso. No tienen tarjeta, tampoco la empresa todavía no ha habilitado el pago con tarjeta, pero se están registrando, creando equipos, creando red, aún sin ganar dinero. Y están trabajando, haya ventas de tapaquetes o no, pero están creando la estructura de negocio. Exactamente. Et la compagnie va être obligée de leur donner un moyen de paiement quand ils vont voir ce nombre de personnes. La compagnie est obligée de lui donner un moyen de... Ah oui, elle va être obligée d'aller chercher un moyen de paiement pour l'Afrique. Hein. Parce que là, il y a beaucoup de gens. Hein. Sí, la compañía se va a ver obligada a buscar una forma de pago o algo para África porque hay muchísima gente. Alors, ils ont annoncé aussi, je tiens à vous dire, que dans les marketplaces, au mois d'octobre, ils vont mettre entre 800 et 1000 produits de luxe parce qu'ils viennent de signer un contrat avec une très grosse compagnie suisse. Sí, también cuando se cree la marketplace, pues va a haber entre 800 y... ¿Visan? 1000 produits de luxe. Sí, 1000 productos de lujo de una compañía suiza que van a introducir en la marketplace. Et les premiers produits de la marketplace vont sortir là dans 15 jours, 3 semaines. Y los primeros productos de la marketplace van a salir en 15 días, 3 semanas. Pues. La ficocianina, ¿verdad, Robert? Sí, la ficocianina. Maravillosa. Voilà. Et tout va être annoncé à Cannes avec tous les fournisseurs, les gens de la blockchain, la monnaie, tout va être annoncé à Cannes. Y todo va a ser anunciado en Cannes. Van a estar las personas de... Pour moi, les gens qui viennent pas à Cannes, ils vont tout perdre. Para él, las personas que no van a ir a Cannes lo van a perder todo. Pour moi, quelqu'un qui veut réussir dans Mainstone, il est obligé d'être à Cannes. Para él, cualquier persona que quiera tener éxito en Mainstone tiene que asistir al evento de Cannes. C'est même pas la peine de parler. No merece ni la pena de decirlo. Parce que l'argent, les 500 personnes qui seront prévues à Cannes, ça va être les futurs millionnaires de Mainstone. Porque las 500 personas que van a asistir a Cannes van a ser los futuros millonarios de la compañía. Il va y avoir des Africains, il va y avoir beaucoup de monde. Hein. Va a haber africanos y va a haber muchas personas. Il va y avoir des Italiens parce que Patrick Germano, si vous avez des contacts en Italie, on va pouvoir le donner à Patrick. Sí, va a haber también muchos italianos porque Patrick ha contactado con italianos allí. Si queremos presentar el negocio a algunos amigos italianos que tengamos, pues podemos contactar con él. Voilà, perché noi siamo italiani. ¿What? Parce que nous, on est italiens. Sí, porque ellos son italianos. Perché io habla mucho bien italiano. Parla italiano. Et Patrick, pareil. Donc, si vous avez des leaders italiens ou des gens, ben, il faut intervenir parce que vous pouvez créer votre business en Italie aussi. Entonces, al ser ellos italianos y estar allí con gente italiana, si queremos o tenemos algún líder o alguna persona que queramos contactar allí con Italia, pues ellos lo pueden hacer y podemos crear nuestro propio equipo allí en Italia. Ouais, je vous demande une chose. Nos pregunta una cosa. Ne restez pas focalisés seulement en Espagne. No quedaros solo a organizar equipos en España.
élargissez-vous. Alargaros, expandiros. C'est un business international. Es un negocio internacional. C'est pas un business Espagne avec Espagne. No es solo un negocio con España o en España. La richesse, c'est que vous commencez à contacter d'autres personnes. La riqueza está en que tenemos que empezar a contactar con otras personas. Vous pouvez contacter des Français, nous on va pouvoir leur parler. Hein. Podemos contactar también con franceses que ellos le van a poder hablar. Si vous nous les présentez, nous on leur parle, on les démarre, ils sont sous vous et on va travailler avec eux. Si queréis contactarlos, ellos lo inician y van a trabajar con vosotros. Vous pouvez contacter des Italiens, on parle l'italien, on va commencer à créer des réseaux pour l'Italie. Podemos contactar con italianos, ellos hablan italiano y van a empezar a crear redes aquí en Italia. Là, avant d'intervenir chez vous, j'ai démarré un Français qui vit au Maroc et il m'a présenté 7 leaders marocains. Antes de empezar con nosotros, a contactar con un líder marroquí y le ha presentado a su vez a otros 7 líderes. À Malaga, il y a beaucoup de Marocains. Y en Málaga hay muchos marroquíes. Moi, je peux leur parler. Y él les puede hablar. Eh oui, parce que je suis né au Maroc. ¿Parce que tú quoi? Moi, je suis né au Maroc. Ah oui? Oui, Porque él ha nacido en Marruecos. parce que je connais leur mentalité. Parce que tú connais, Leur mentalité. porque él conoce su mentalidad, la mentalidad de los marroquíes. Parce qu'au Maroc, c'est un gros business, Maidstone. Hein. Porque Marruecos va a hacer un gran negocio en Maidstone. Là, vous êtes dans une plaque tournante à Malaga où il y a beaucoup d'étrangers. Hein. Aquí estamos en un lugar, en un sitio privilegiado donde hay muchos extranjeros. Et il faut y aller là. Y entonces ahí es donde tenemos que contactar. Ne vous focalisez pas seulement pour inviter des Espagnols parce que c'est pas notre business. Entonces no focalizaros solo en contactar con españoles, porque este no es el negocio. Ok, j'espère que vous avez compris le message. Espera que hayáis entendido el mensaje. Quiero decir que Luis Quero, hablando el otro día con él en una formación y una reunión que tuvimos con mi directo, nos explicó la importancia de crear equipos en otras partes del mundo, porque cualquier situación financiera de un país puede provocar que la gente se asuste y separe mucho las cosas. Exactamente. Y es necesario tener equipos en otros países para equilibrar el negocio en todos los ámbitos, de todos los países. Latinoamérica, Asia, África, otros países de Europa, no solamente en el mismo país. Ok. Ce que je tiens à passer comme message aussi à vous les Espagnols. Pardon, what? Ce que je tiens à vous passer comme message à vous les Espagnols. Lo que nos tiene que dar como mensaje a nosotros los españoles, Focalisez-vous sur le commandant en chef. Hein. organizaros para ser comandante en chef. Parce que quand tous les gens qui vont être commandants en chef et plus, ils vont rentrer dans l'environnement de la compagnie. Porque todos los que en Cannes sean comandantes en chef van a entrar dentro de los eventos de la compañía en Cannes. Parce que la compagnie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui? Parce que la compañía, quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la compagnie aujourd'hui? Porque la compañía, ¿qué es lo que está haciendo hoy? ¿Qué es lo que está...? Elle est en train de créer son équipe, son environnement. Está creando su equipo, su entorno, su... La question, c'est est-ce que vous voulez faire partie de l'environnement de la compagnie? Y la cuestión es que si queremos participar en ese entorno que está creando la compañía. Parce que si vous êtes commandant en chef à Cannes, vous ferez partie de l'environnement de la compagnie. Et c'est fini, hein. Vous n'aurez plus beaucoup de problèmes d'argent. Hein. Porque si cuando llegue el evento de Cannes somos comandantes en chef, vamos a entrar dentro de este entorno de la compañía y no vamos a tener más problemas ya de dinero. Jamais, hein. Nunca. Plus jamais. Nunca jamás. Una pregunta, Robert. Si hay una persona registrada directa que decide no trabajar y no hacer nada, pero debajo hay otra comprometida que sí sube a rangos,
¿esa persona cuenta como directa en rango? No, ¿verdad? Sí. Sí. Si la prima persona non è attiva, la seconda va essere in primera. Pero se cuenta como comisiones, como rango. Sí, sí, come commissione e come rango. ¿Y cómo se ve eso? No se ve ahora. Alla fine del mese, Al final del mes. quand la compagnie elle fait toute la restructuration de compression dynamique, Cuando la Ok. compañía hace toda la reestructuración al final del mes, voilà, tu es qualifié avec une deuxième ligne qui se qualifie. tu No. califies Avec une deuxième ligne qui s'est qualifiée. Si ta première ligne, elle n'a pas commandé de pack, ta deuxième ligne, à la fin du mois, elle remonte. Oui. Quand ils font le calcul du mois en compression dynamique, voilà, tu le sais qu'à la fin du mois. Sí, lo hace al final del mes, cuando la compañía calcule que no La esté- compression dynamique. O sea que si tú tienes un Goldener, a mí que me faltan, por ejemplo, dos Goldener directos, imagínate que sube uno de los que veo, pero uno indirecto de esas personas sube a Goldener. El último día del mes lo calcula y me lo contabilizaría como un Goldener directo. Sí, ¿Tu comprends? Si, ok. Otra cosa, si, sí. si cette personne, elle n'a pas commandé de pack. Si la persona che è un milieu n'a pas demandé de pack, ¿no? Elle est à zéro. Sí, si la persona que está refiriendo de tú no ha comprado ningún pack, no está a cero. Vale. Otra cosa, hay personas para organizar el viaje de Cannes que como el avión llega a Niza y a lo mejor hay que contratar algún medio de transporte para que lleven al hotel a Cannes, etcétera, es importante por temas de salida de vuelo, de aviones, de llegada, saber los horarios del evento. ¿No sabes? Ça, on va l'avoir très rapidement. Très rapidamente. Lo van a tener enseguida, en breve. Le On va l'avoir. pregunté a Fabrice sobre la traducción y me ha dicho que va a haber traducción a español e inglés sin problema. Sí. ¿Ok? La Cannes todo. È un evento compagnia, non è un evento di distributore, compagnia. Là, Fabrice va mettere les journalistes, les photographies, caméra, todos. Periodista, televisión, cámara. Quiero explicaros a todos una cosa. El evento de Barcelona fue un evento que decidió Marica planificarlo. Fue un evento planificado por distribuidor, no por la compañía. Y entonces Fabrice dijo que iba al evento si había 400 personas en Barcelona, que si no, no iba. ¿Me entendéis la diferencia de lo que es un evento organizado por Mainstone a un evento que se organiza por parte de los distribuidores? En los que los dueños, evidentemente, deciden que sí, que van y participan, pero no está organizado por Mainstone Empresa. ¿Ok? Para que sepáis la diferencia, ¿de acuerdo? Y là è un evento organizzato per la compagnia. A Cannes. Cuando se haga el evento en España, ¿qué lo organizamos? ¿Los distribuidores o Mainstone? No, Mainstone. ¿El de España, Mainstone también? ¡Wow! Mainstone. Bien, gracias. Sí, la apertura ufficiale dell'Espagna con Mainstone. ¡Wow! ¡Wow! Magnífico. Merci. Sí. ¡Wow! Para que Fabrice decida hacer el evento, Sí. tiene que haber mínimo 200 personas en Cannes. Ya os digo, ¿eh? Si no hay un mínimo de 200 en Cannes, no va a ser posible en un mes que haya 400 mínimo en Málaga en el evento. 500. 500 pide. ¿Me entendéis el porqué de las cosas? Quand tu auras les horaires, tu me le passes, ¿no? Esattamente. Cuando tenga los horarios, me lo pases. Es que Alors, Hay una persona que me ha escrito que tiene un contacto en Senegal. O sea que me vas a pasar la información de Senegal y yo la pongo la pongo en el grupo de España. ¿Lo pongo en el grupo de España mejor? Sí, ¿verdad? lo paso ahora. Ok, merci. Muchísimas gracias, José, por la traducción.
y a Vinicio cada vez que lo hace, porque de verdad, si no fuese por vosotros, estaríamos aquí los españoles un poco perdidos.